I pozivni nas u Raketa Games. Danas snimamo pack opening. Da, snimamo danas pack opening. Ne znam koju epizodu, 4. Ja mislim. Da, znači plan nam je dobiti, kao što vidite, ove informove sam malo. Nama je plan dobiti što više igrača iz plan nam je dobiti što više igrača iz Manchester Uniteda, pošto će sljedeći squad builder biti Manchester United. Da, kao što vidite imam 7.758.000. Samo pack opener. Evo ga, sam da uđe. Evo, ne, šta radim? A evo ga. Znači, kao prvo, neka statistika. Ne, to je ovo kao navica neka. Otvorit ćemo ovih crveni 6 pekova. I otvorit ćemo koliko nam ostane ovih 100. Da. Idemo krenuti na prvi pek, ljudi. I u prvom peku Lukaku. Super. Dobro. Znači, sad imamo još 7 milijuna. Znači, jer su skoro svi bili koji imam već igrače u sljedećem peku. Alexis Sanchez. Ljudi moji. Znači, super. Dobili smo ep4 Fabregasa. Dobro je to, ljudi. Dobro. Onda idemo na drugi pek ili treći pek. I u trećem peku Gonzalo Higuain. U njega nemamo, ljudi, to je super. Gundogan ili kako već Gundogan. Idemo na sljedeći pek. I u sljedećem peku Diego Costa, ljudi moji. Zapravo mi ćemo u sljedećem squad builderu Chelsea slagati, pošto da, Chelsea će biti sljedeći. Idemo u sljedeći pek i u sljedećem peku Neymar 93, ljudi moji. Neymar 93, znači super. Idemo u sljedeći pek, ljudi. I u sljedećem peku Lacazette. Super, dobro. Još možemo otvoriti samo malo. 2 peka ćemo otvoriti. Idemo u sljedećem peku Lloris, ljudi moji. Da, Lloris. Idemo u sljedeći pek. I u sljedećem peku Benteke, ljudi moji. Znači, super. Smo dobili nekog iz Chelsea možda? Nismo. Sad, ljudi, idemo otvoriti ovaj 100.000. Tu možemo dobiti najviše šansa da nešto dobijemo. Idemo, ljudi, u prvom peku Hazard, ljudi moji. To dobili smo 3 igrača iz Chelsea. Znači, Hazarda, Ivanovića i Obi Mikel. Super, znači sad skoro imamo cijeli napad, ljudi moji. Da. Idemo, Robben u sljedećem peku, ljudi moji. I Schweinsteiger. Idemo na sljedeći pek. I u sljedećem peku opet Robben. David Luiz, yes, to. Znači imamo jednog obrambenog, to je super. Sad nam treba golman da se riješimo golmana. Payet. Dimitri Payet, inform Roberto. Super. Imamo, moćemo još otvoriti 10 pekova. Inform Payet, ljudi moji. Inform Payet, znači super, i Gamero, i Glik, i Perišić. Idemo na
Sljedeći pek u sljedećem peku. Sokratis. Valjda tako se čita. Nema nikog iz Chelsea. Evo idemo na sljedeći pek. Ljudi moji, ajde, u sljedećem peku! Kabela. Valjda tako se čita, ne znam. Na sljedeći pek još ćemo otvoriti, ljudi. Koliko još? Aha. 8 pekova ćemo još otvoriti, a u ovom peku smo dobili nikoga iz Chelsea, ali Jardela ovog. Idemo u sljedeći pek, Loris Terija smo dobili, znači imamo do sad 2 iz obrane, to je super. Još moramo dobiti golmana iz Chelsea, Kurtovu. Legenda! Moses, Howard in form i Mata i legenda Iso Miki. Čekaj. Sljedeći pek. Modrić, ljudi. Super. Noer! Zezaš me! A spili kvite baš koji mi treba! Jer ovo mene neko zeza i... Šta? Inform škrtel. Super. Ovi pekovi su do sad najbolji. Još 2 peka ćemo otvoriti. I Fabregas, ljudi moji, Fabregas, to! Znači sad imamo dovoljno za jednu ekipu, ja mislim, ili ne, još nam fali left winger, Arda Turano, sljedeći peko. Super, dobro. Ostalo nam je 49 konica, 49.000 konica, znači to ćemo otvoriti ova 2, ne, da, jednoga, 2, koliko no. I u sljedećem peku niko bitan. Idemo na drugi pek taj. I u sljedećem peku, žung. Šta ćemo otvoriti, on je od 7500. Šta kaže? Aleksandro. Okej. Imamo još za... I dobili smo nekog non-rare, silvera, nebitnog. Idemo na još ovaj pek. I uzmijenit ćemo na peko Kučer. 8000. Yes, Matić, to! Trebao mi je Matić. Idemo na silver pack. Tu nemamo ništa posebno dobiti. Tu ćemo otvoriti ova, koliko, 2, 3, 2. Silver peka. Nima ništa ne možemo dobiti. I zadnji pek za danas će biti silver. I vuna. Ljudi, to je to što se tiče ovog pack openinga. Idemo vidjeti kakve kartice imamo. Da vidimo kakve mi su kartice dobili. Da vidimo. Kao prvo, danas smo dobili Neymara, pa smo dobili Neuera, pa smo dobili Higuaina, pa smo dobili ovog legendarnu karticu, pa Modrića, pa Llorisa, pa Hazarda, pa Robena. Da, još smo dobili pa jedan inform i jednog običnog peta, da.
I mislim da bi to bilo to za ovaj video. Stavite like ako vam se svidio, share, subscribe, zabavite se na moj kanal i pozdrav!